Si Jok. Okay. Ito na start ng learnings nila. Base, katawan ng sinisipa ni Ate Jem. Okay, cancel. Nice out-in, nice blocks. Pang, tumama sa ulo ni Yen. O, tumama yung out-in. Okay. Medyo binibigyan ni Ate Gemma ng magandang technique si Ate Yen. At paayos mo na. Okay, si Jok. Go. Nice. Pang. Palop agad. Pang. Pang. Pasok. Clinch. Go. Go. Pang. Clinch. Kalyo. Gitna. Si Jok. Go. Nice. Nice side step pa. Nice. Okay. Nice Yen. Very good. Okay. Ginagana na si ate. Nagtapo na ng barya. Jumbi. Si Jok. Nice. Nice. Si Jok. Go. Nice. Oh. Very good. Oh. Yeah. Kalyo. 3 points. Ano? Dul. Kung bibilangan yun eh. Jumbi. And si Jok. Maganda pinapakita ang technique ni ate. Bang. Masyadong mabagal kaya hindi tumama Yen. Bang. Bang. Gumamit ka ng punch. Barbosa. Kalyo. Ready. Jumbi. Hindi pa rin talaga makaganti si ate Yen. Jumbi. Si Jok. Stop na agad sa katawan agad Yen. Oh. Nice. Base. Nice. 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 Yan. Yase. Very good Yen. Oh. Base. Oh. Galing lang talaga. Wow. Nice Yen. Stop brown house Yen. Bang. Out-in yan. Base. Nice turning long. Na-threaten si Ate Gemma to turning long. Very good. Okay. Ox. Okay lang ba yung lakas? Parang gusto mo na umiyak. Go. Very good. Huwag kang umiyak. Kaya natin to. Ay, iyak muna. O ba't umiiyak? Ba't ka umiiyak? Anong problema? Hindi. Pinuturuan ka nga ni ate. Sinasali na nga sa yung technique ni ate. No baby talks kay ate Jen. Kung kay Kuya Nonay, naalagaan ka dito, hindi. Okay, Jumbi. Si Jok. Teknikan mo. Si Jok. Punch. Kalyo.